बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने हमारे गुज़िश्ता 2 वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हमने मुस्तकिल एक रूहानी कोर्स शुरू किया है, जिसके अंदर सारी चीज़ें तफसीलवार हम बता रहे हैं। तो पहला वीडियो हमारा ये था, सबसे पहला कि अमलियात करना कैसा है। दूसरा वीडियो हमारा कि आम तौर पे जो लोग अमलियात करते हैं तो कुरानी इलाज से अमल करना दुरुस्त है या नहीं। तो आज की सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है कि अमलियात किन लोगों को करना चाहिए और अमलियात किन लोगों से सीखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अमलियात के लिए सबसे पहले तक़वा, परहेज़गारी, नमाज़ों की पाबंदी और आमाल सालिहा की पाबंदी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई इंसान अगर नमाज़ों की पाबंदी ना करे या फिर कुरान करीम की तिलावत ना करे, तक़वा परहेज़गारी उसके ज़िंदगी में ना हो, वो झूठ का आदी हो और लोगों को धोखा देने का, गबन करने का आदी हो, तो ऐसे शख्स जो अगर अमलियात करता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके अमल में तासीर नहीं रहेगी। कि वो चिल्ले करेगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन उसके अंदर तासीर उसकी बाकी नहीं रहेंगी कि वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर वो इतनी मेहनत मशक्क़त करे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को पाबंद बनाएं, चूँकि हम अल्लाह के दीन के पाबंद हैं। आम तौर पे ये बात बताई जाती है, जो कम इल्मी के बिना पर और जिहालत के बिना पर ये बात बताई जाती है कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो गैर मुस्लिम हैं, इनके लिए दीन की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन एक इंसान जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अब इसके ऊपर दीन की सारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती है, सारे अल्लाह ताला के अहकामात इसके ऊपर आयद हो जाते हैं। अब इसको चाहिए कि अपने आप को दीन के ताबे कर चले। अब अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, जो चीज़ें हलाल करार दी है उसको हलाल रखे, जो चीज़ें हराम करार दी है उसको हराम रखे। और इसी तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक उसूल बनाया दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का, और ख़ास करके उम्मत मुहम्मदिया को जो अल्लाह ताला ने दीन अता किया, जो शरीयत अता की, वो इत्तिदाल वाली शरीयत है, जिसके अंदर ज़्यादा सख्ती भी नहीं है और ज़्यादा नरमी भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों पर चलें। आम तौर पे ये होता है कि इंसान अपनी तरफ से कुछ चीज़ें हलाल करता है, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें हराम करता है, तो दीन के अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अल्लाह ताला का एक कानून है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक मशहूर हदीस है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, आपका हाल ये था कि आपके ऊपर लोग कचरा डालते, आपको लोग तरह तरह की गालियाँ देते, कभी कोई आपको मजनून कहता, कभी कोई आपको साहिर कहता, कभी कोई जादूगर कहता, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के काम को करते रहे। मशहूर हदीस है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आकर कुछ सवालात किए। आम तौर पर लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अलग अलग शक्लों के अंदर आया करते थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शक्ल में आया करते थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक आप ज़्यादा महबूब है या अल्लाह का कुरान ज़्यादा महबूब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक मैं ज़्यादा महबूब हूँ। क्यों? क्योंकि कुरान मुझ पर नाजिल किया गया, ना कि मैं कुरान पर। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नज़दीक आप ज़्यादा महबूब है या अल्लाह का दीन ज़्यादा महबूब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का दीन सबसे ज़्यादा महबूब है, क्योंकि उसी दीन के खातिर मुझे भेजा गया और उसी दीन के खातिर मुझे पत्थर मारे गए, मेरे ऊपर कचरा डाला गया, मुझे दीवाना कहा गया, मुझे मजनून कहा गया,
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تکلیف میں رکھنا برداشت کیا لیکن اپنے دین کو مٹنا برداشت نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس انسان نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہو وہ اب اس کے لیے ساری چیزیں عائد ہو گئی۔ اب نمازوں کی پابندی اس کے لیے ضروری، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ضروری، مال ہے تو اس کے لیے حج ضروری، اور جو ہے تو جتنے بھی ارکان اسلام ہے اور دین کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہے، جو چیزیں حلال ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، جو چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے وہ چیزیں اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے آپ کو جو ہے تو اللہ کے دین کا پابند بنا کر چلنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور عملیات کی دنیا کے اندر تو اس سے اشد زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند رہے، آپ کی تہجد کا آپ کا اہتمام ہو، فجر سے پہلے جو ہے تو اٹھ کر عبادت کرنے کا آپ کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آپ کا اہتمام ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور پھر ان کے دیے ہوئے اذکار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے تو عمل کرتے ہوئے جب آپ عملیات کی دنیا کے اندر اتریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ آج تک ہم نے صرف سنا ہے کہ قرآن کی طاقت ہے، آیتوں کی طاقت ہے اور سورتوں کی طاقت ہے، لیکن وہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے عام طور پہ لوگوں کو اذکار کرنے میں دقت پیدا ہوتی ہے، اذکار کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جس وقت آپ اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں گے پھر ساری چیزوں کی طاقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ساری چیزوں کی روحانیت آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر یہ بات بتایا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اب جب روح کے اوپر محنت ہوگی تو پھر کیا ہوگا، روح کی ساری طاقتیں اس کے سامنے آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس کے سامنے آ کر اس کے نظروں کے سامنے اس کی ساری طاقتیں ظاہر ہوں گی۔ جب قرآن اپنی زندگی کے اندر آئیں گا، جب قرآن اپنے اعمال کے اندر آئیں گا، تب اعمال کے اندر آنے کے بعد پھر قرآن کی طاقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر سورتوں کی طاقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر اذکار کی طاقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر اذکار کی طاقتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم جو ویڈیو بنانے والے ہیں اس کا موضوع یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے عمل کی کس طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔